En el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 en adelante. We're going to open our Bibles to 1 of Kings, chapter 12. Y esta es una historia muy interesante. And this is a story that's quite interesting. Y hay dos cronistas o dos escritores de la Biblia o de los libros de la Biblia que narraron y contaron la historia de estos hombres que vamos a analizar hoy. And we have two writers that wrote this particular story that we're about to analyze. Y hoy hablaremos de la vida de un hombre llamado Roboam. And today we will speak about the life of a man by the name of Roboam. Y la Biblia dice de la manera siguiente en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 en adelante. And we read the scripture in 1 of Kings, chapter 12. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, y enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él dijo: idos, y aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Rehoboam went to Shechem, and Israel had gone there to make him king. When Jeroboam, son of Nebat, heard this, he was still in Egypt. He had to go ahead and fled from the king Solomon. He returned from Egypt, so he set himself for Joram. And he was there, and he assembled all of the group of Israel. Went to Rehoboam and said to him, your father put a heavy yoke on us, but now lighten the harsh labor and the heavy yoke he put on us, and we will serve you. And then Rehoboam went ahead and answered, go away for 3 days and then come back to me. So the people went away. Cosas fuera de control. Things out of control. Y como les dije, hoy hablaremos de la vida de este rey llamado Roboam. So today we will talk about the life of the king Rehoboam. Hasta este punto, la nación de Israel Up to this point, the people of Israel había permanecido unificada. had decided to become and stay united. Había un rey que había liderado la nación, There was a king that had led this whole nation, comenzando con el rey llamado Saúl. starting with King Saul. Pero interesante la historia de Saúl, porque la dinastía de Saúl no continuó, And it's interesting the story of Saul because his dynasty did not continue. sino que Dios quitó el reinado a Saúl y se lo entregó a David. So he went ahead, God took the kingdom, the reigning from Saul, and gave it to David. Y después de David vino un hombre llamado Salomón. And after David, we had a man by the name of Solomon. Y Salomón tuvo varios hijos, And Solomon had many children. y uno de esos hijos And one of their children fue Roboam. was by the name of Rehoboam. Y es interesante que bajo el liderazgo de Roboam, And it's interesting that under the leadership of Rehoboam, el reino de Israel se dividió. the kingdom of God was divided. Nosotros encontramos en la Biblia que Dios quitó el reinado a la familia de David We know that God removed the kingdom or the reign of the people of a David causa de lo malo que hizo Salomón. because of the evil things that Solomon did. Dios decidió quitarle la dinastía a David, So God decided to remove the dynasty of David. pero en ese tiempo Roboam era el rey en Israel. But at that time, King Rehoboam was there and he was king. ¿Quién era Roboam? So who was Rehoboam? Este hombre This man, tenía todas las posibilidades he had all of the de possibilities tener éxito como rey. to be able to be successful as a king. Primeramente, este hombre heredó el reino de su padre Salomón First of all, he went ahead and had the kingdom given by his father. en la mayor opulencia, And in the majority of the great
greatness of the Se kingdom. dice que en ese tiempo, es decir, en el reinado de Salomón, el reino de Israel se había extendido. In the time of King Solomon, the kingdom had extended. El reino de Israel también vivía en paz. And then the kingdom of Israel also lived in peace. Y también el reino era un reino muy rico. And the kingdom was also a very, very rich Así kingdom. que Roboam tenía las posibilidades de tener mucho más éxito que su padre. So Rehoboam had the chance to be able to have a lot of success. Y si por eso fuera poco, And if that was not enough, su padre, Salomón, his father, Solomon, fue considerado el hombre más sabio de aquel entonces. his father was considered to be the wisest man of that time. También un hombre muy rico. Also a man who was very wealthy. No había otro como Salomón. There was no one like Solomon. Su padre también le había dejado una guía para poder gobernar el reino, So his father had also left them guidelines on how to go ahead and be a king, para que su hijo tuviera éxito. so that his son would be successful. Pero por alguna razón, But for any type of reason, algo le salió mal a Roboam. something didn't work out for King Rehoboam. Su liderazgo no fue lo que quizás se esperaba que fuera. His leadership was not what people expected it would be. Las cosas se comenzaron a salir fuera de control rápidamente. So things started to get out of control really quickly. Y de esto hoy yo les quiero hablar. And of this I want to speak to you today. Cuando las cosas se salen fuera de control. When things get out of control, Así como le pasó a Roboam, las cosas se le salieron. just like it happened to King Rehoboam, things started to fall out of control. Y lo interesante es que nosotros tenemos algo en común con Roboam. And the interesting thing is that we have something in common with King Rehoboam. Porque en algún momento de nuestra vida Because at a particular moment in our lives, nos encontramos en la situación que se encontró Roboam. we find ourselves in the situation that they found themselves. Y yo me imagino que Roboam se preguntaba, And I imagine that King Rehoboam asked himself, ¿cómo llegué hasta aquí? he probably asked, how did I even get to this place? ¿Por qué se me salió de control esta situación? Why did all these things get out of control? Posiblemente usted en algún momento de su vida se ha preguntado, ¿cómo es que llegué hasta este sitio, hasta este lugar o en esta situación? Maybe a particular moment in your life you ask, how did I get here? How did I let it go? It's so much out of control. ¿Por qué se me salió de control la vida? Why did my life get out of control? ¿Por qué se me salió de control la familia? Why did my family fall out of my control? ¿Por qué se me salió de control la situación de mis hijos? So why the situation of my children fell out of my hands? ¿Por qué se me salió de control el matrimonio? Why did my marriage fall out of my own control? Quizá nos preguntamos, ¿por qué me salió mal este negocio? Maybe we ask, why did this business fall out of control? ¿Por qué? Why? ¿Qué le pasó a Roboam? So what happened to Rehoboam? Nosotros, igualmente que Roboam, me imagino que no planificó hacer las cosas mal. I'm sure that King Rehoboam did not plan to do things in the wrong way. Me imagino que en la idea de Roboam era que todo continuara como estaba y quizás mucho mejor. And pretty sure this king said, I want things to get better and would be better than they were before. Y quizás él se preguntaba diciendo, esto no era lo que quería hacer. And maybe he would ask himself, wait, this is not what I wanted. This is not what I wanted to happen. No puede ser. And he said, can't be. ¿Por Why? qué me está sucediendo todo esto? Why is all this happening to me? Y déjeme decirle algo. And let me share with you something. Muchos de nosotros Many of us, no apuntamos a dónde terminamos en la vida. we do not point ourselves and know the end or the result of our life. Es decir, que muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a terminar en la vida. It is said that many of us do not know how we are going to end up in our life. Y pienso que Roboam, And I believe that King Rehoboam, él no tenía en mente he did not have in his mind hacer cosas malas. to be able to do evil things. Me imagino que sus planes eran hacer las cosas bien. I imagine that his plans were to do things the right way. Pero en el segundo libro de Crónicas, But in the second book of Chronicles, en el capítulo 10 y el versículo 1 al versículo 11, chapter 10, starting from verse 1, también esta historia la vamos a encontrar en primer libro de Reyes.
And we're also going to find the same story in the book of Kings. Y ahí encontramos la historia de Roboam. And there we find the story of King ¿Y Rehoboam. qué es lo que encontramos en esos relatos? And what is it that we find in that narration? Hay algo que me llama la atención, que en ese relato aparecen tres personajes. Something catches my attention that in the three of these types of stories, three characters appear. Roboam, King Rehoboam, Jeroboam King Jeroboam, y Salomón. and Solomon. Bueno, Roboam es uno y Jeroboam es otro. Rehoboam was one and Jeroboam was another. Este personaje llamado Jeroboam So this character by the name of Jeroboam, estaba exiliado en Egipto. he was in exile in Egypt. Es decir, que se había ido de la nación de Israel a refugiarse a Egipto. He had fled Israel and wanted to find protection in Egypt. Y la pregunta que nos podemos hacer es aquí, ¿por qué Jeroboam se fue a Egipto? So the question that we will ask, why did Jeroboam leave and then went ahead and found rescue or protection in Egypt? En algún momento de su vida, In a particular moment in his life, un profeta llamado Ahías a prophet by the name Ahaz, se presentó frente a Jeroboam he presented himself before Jeroboam, y le había dicho algo, and he has said something to him. que él sería He said that he would be a leader de la mayor parte de la nación en Israel. of the majority of the part of Israel. Él no estaba para ser rey. He was not there to be king. Es decir, no pertenecía a la familia de David. He did not belong to the lineage of David. Pero un profeta le dijo But a prophet went ahead and told him que él iba a reinar en una mayor parte en Israel. that he would go ahead and be able to govern a larger part of Israel. Y esto se debió a que Dios quitó el reinado de la familia de David. And this was due because God removed the kingdom from David's lineage. Así que Jeroboam tiene esa información que le da el profeta, So Jeroboam now has the information given by the prophet. y Jeroboam va a donde estaba el rey Salomón So then Jeroboam goes where King Solomon was. y le contó lo que ese profeta había dicho sobre él o sobre Jeroboam. And he went ahead and told him what the prophet had said. Y Salomón se sintió amenazado. And Solomon felt that he was now threatened. Y fue entonces que Jeroboam huyó a Egipto. So then Joram decided to flee to Egypt. Pero cuando Salomón murió, But when Solomon died, ya no estaba más en el reino. then he was no longer there part of the kingdom. Jeroboam regresa a reclamar lo que aquel profeta le había declarado. So Joram returns and says, I am now here to go ahead and take what the prophet said was mine. A este punto ya estaba gobernando Roboam, At this point now, Rehoboam was the king. y los líderes en Israel And the leaders of Israel mandan a llamar a Jeroboam, go ahead and call Jeroboam. y él se juntó con el pueblo And he went ahead and gathered with the people in an assembly. y fueron a hablar con Roboam. And went ahead and headed over to speak to Rehoboam. 10 tribus en Israel There were 10 tribes in the people of que Israel apoyaban a Jeroboam that went ahead and supported Jeroboam. van y se reúnen con el rey que estaba en turno And they go ahead and gather together with the king. y le comienzan a decir algunas cosas interesantes a este rey. And they start to tell him a couple of things that are very interesting. Es decir, ellos tuvieron una conversación It's to say that they had a conversation. y en esa conversación ellos le anuncian que su padre había sido muy duro con ellos. And in that meeting, they go ahead and share with him that their father, his father, had been so harsh with them. Y ellos tenían dos peticiones frente al rey. And they had two petitions before the king. Una de esas peticiones era One of the petitions was, que aliviara el trabajo pesado he said, lighten up the harsh labor. y que bajara los impuestos. He says, and lower now the taxes. Es decir,
It's to say, tu padre nos oprimió, your father oppressed us. nos puso mucho trabajo He put a lot of work upon y us. también subió los impuestos. And he also raised the taxes. Y ellos van con esa petición diciéndole, baja los impuestos y baja también el trabajo duro para nosotros. And they go with that petition, lower the taxes and lighten up the harsh work. Esas fueron las dos peticiones que pusieron enfrente de Roboam. So those were the two petitions that they had before King Rehoboam. Ellos dijeron, And they said to him, si tú haces eso, if you go ahead and do that, entonces, then, escuche bien esta palabra, entonces and then we shall. seremos leales a ti. Then we will be faithful to you. Cuando yo leo esta parte de la historia, aquí como que hay un tono de amenaza. And in here, I think that there's like a tone of threatening someone. Si tú no bajas los impuestos If you do not lower the taxes, y no nos bajas el trabajo, and you do not lower the harsh labor, no seremos tus leales súbditos. then we will not be subjected to you. Pero si tú lo haces, But if you do this, seremos leales a ti, Roboam. then we will be faithful to you, Rehoboam. ¿Qué creen que sucedió? So what do you think that actually happened? ¿Cuál fue la respuesta de Roboam? So what was the answer of King Rehoboam? Roboam les dice, So King Rehoboam says to them, regresen en 3 días says, go away and come back in 3 days, y les daré una respuesta. and I shall have an answer for you. Parecía muy bien, ¿no? It seemed like it was a very good deal, Es que wasn't it? es como cuando uno va a un lugar y le dice, mire, no tengo la respuesta hoy, pero venga la próxima semana que le tendré una respuesta. It's like when you're going somewhere and they tell you, oh, I don't have an answer for you, but come back in a week and I shall have an answer. El rey Roboam So King Rehoboam, consultó el asunto con los ancianos. he consulted this with the elders. Estos ancianos So these elders, habían sido los consejeros de Salomón. they had been the advisors of King Solomon. Ellos conocían la problemática. They knew what the problem was. Eran hombres sabios, porque imagínense trabajar con el rey Salomón como consejero, siendo Salomón un hombre también sabio de aquella época. They were very wise men. Can you imagine? They were the advisors for King Solomon, and King Solomon being so wise, so the elders were also very wise. Así que estos hombres ancianos también eran personas de mucho peso y de mucho conocimiento en el reino. So the elders had a very strong say, and they also very knowledgeable of things of the kingdom. Y el rey Roboam les pregunta, So King Rehoboam asked them, ¿qué debería de hacer en este momento, en esa situación? he asked, what should I do? What should I say? Y ellos le contestaron, And they went ahead and answered him, si eres bondadoso con este pueblo. if you are generous with this group of people, Ese fue el consejo que le dan los consejeros a Roboam. this is the advice that the elders give to King Rehoboam. Y si los complaces, And if you go ahead and give in to them, ellos siempre serán leales a ti. then they will always be faithful to you. En otras palabras, In other words, el consejo fue, the advice was simple. haz lo que ellos te están pidiendo, Roboam. Go ahead and do what they're asking you, King Rehoboam. Complace las peticiones que ellos te han puesto en la mesa, Roboam. Go ahead and fulfill the petitions that they have brought to the table. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos. But King Rehoboam rejected the advice that the elders gave. ¿Por qué? Why? Porque él ya estaba determinado en su corazón Because he was already determined in his heart a hacer lo que él había planificado hacer. to be able to do whatever he had already planned that he was gonna do. Así que Roboam So King Rehoboam, pidió opinión a los jóvenes, he went ahead and asked the young people que se habían criado con él that had lived there and were there growing up with him. y que también eran parte del círculo de consejeros. And they were also part of the circle of advisors of the kingdom. Y el consejo de aquellos jóvenes fue, And the advice of the young man was, Roboam, he says, King Rehoboam, trátalos peor.
He says, King, treat him worse than ever. a lo que tu padre los trató. Worse than whatever your father treated them. Auméntales el trabajo, Go ahead and burden them with more harsh work. auméntale los impuestos, Go ahead and raise their taxes more. trátalos aún peor que tu padre. Go ahead and treat him worse than your father. Pasaron los 3 días. So then the 3 days went by. Jeroboam regresó junto con sus seguidores. 3 days later, Jeroboam returned with his people. No pierda aquí el hilo. Las 10 tribus de Israel. Remember, these were the 10 tribes of Israel. ¿Cuántas tribus habían en Israel? How many tribes were in Israel? 12 tribus. 12 tribes. Las 10 tribus van con Jeroboam frente a Roboam. So 10 of those 12 tribes go with King Jeroboam before the king. Las 10 tribus pertenecían a la zona norte de Israel. 10 of those tribes belong to the northern part of Israel. Ellos van con una expectativa de encontrar una respuesta favorable para ellos. They go in the expectation to find a favorable answer for them. Pero la respuesta que encontraron But the answer that they received fue exactamente el mismo consejo que le dieron los jóvenes a Roboam. But the response they received was the same consultation or the advice they received from the young people. Resultado, The result of this, el reino se dividió. the kingdom was then broken down in half. El norte The north y el sur. and the south. El reino The kingdom of the south, su capital fue Jerusalén their capital was Jerusalem, y su rey fue Roboam. and their king was King Jeroboam. El norte, The north, 10 tribus se quedan en el norte, so 10 tribes stay in the north, su capital Samaria, and their capital was Samaria. su rey Their king Jeroboam. was Jeroboam. Roboam So King Rehoboam, perdió el 85% de su territorio, he lost 85% of his kingdom. perdió 10 tribus, He lost 10 tribes. perdió las riquezas que habían en el norte, He lost all of the riches and the wealth that was in the north. perdió los negocios del He norte. lost all of the business that came from the north. Roboam So King Rehoboam, tenía lo necesario para tener éxito, he had the necessary things to be successful. pero de un momento a otro But from one moment to the other, lo perdió todo he lost it all y fracasó. and he failed. ¿Qué pasó? So then what happened? Esto es lo que pasó. So this is exactly what Y happened. aquí entramos a la otra parte del otro rey, So now we're going to go ahead and enter into the other part of the kingdom, a la parte del rey del norte. of the part of the king of the north. Jeroboam fue un mal líder. So Jeroboam was a bad leader. Dirigió al reino del norte por mal camino. He directed the kingdom of the north in the wrong path. Él instituyó un sistema religioso perverso. He instituted a religious, perverted way of life. Él construyó becerros de oro He went ahead and built statues that were made out of gold para que el pueblo los adorara. so that the people would bow down and worship them. Levantó templos en los lugares altos. He went ahead and built temples on the highest mountains. Construyó imágenes de oro para que las adoraran. He built statues made of gold so people would bow down and worship. Dirigió la nación o el reino del norte a la destrucción. He directed the people of the north to true destruction. Él dejó a un lado a los levitas. He went ahead and left the Levites on the side. Eran los levitas quienes se encargaban de la adoración en el templo. It was the Levites who were in charge of the worship inside of the temple. Pero él no los tomó en cuenta But he did not take him into account. y nombró a otros o a nuevos sacerdotes. And he went ahead and put other priests to be able to lead the Y era worship. tan perversa la adoración en el reino del norte It was so perverted the way that they worship in the north of the country que esos sacerdotes
that those priests y sacerdotisas and women priests, eran prostitutas they were prostitutes, y prostitutos. and also men that practiced prostitution. En el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 22 al 27, First of Kings chapter 14, nos narra. the Bible recites or shares with us in verse 22. Aquí regresamos al reinado del sur, Now we come back to the kingdom of the south. que durante el reinado de Roboam, That during the kingdom of King Rehoboam, los habitantes de Judá all of the people that lived in Judah, hicieron lo malo delante de Dios. they did all of the evil things before the eyes of the Lord. Ofendieron a Dios. They went ahead and offended God. ¿Qué había hecho el pueblo? So what had the people done? Lo malo delante de Dios. They had done the wrong things before God. ¿Por qué? Why? Porque tenían líderes Because they had leaders que los condujeron a hacer lo malo. that went ahead and took them to do the evil things. Los llevaron a hacer las cosas malas delante de Dios. They went ahead and took the people to make wrong decisions and bad things. La decisión de los líderes. The decision of the leaders. Qué importante es para el pueblo. How important it is for the people. El líder, en este caso, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, The decisions of the leaders, just as it was important in the north, it was also important in the south. condujeron al pueblo a hacer lo abominable delante de Dios. Because went ahead and took the people to do the abolishing and horrible things before the Lord. Sus políticas que implementaron fueron políticas que iban en contra de Dios. The politics that they went ahead and fulfilled were against what God had intended for them. Fueron hombres, fueron líderes que no obedecieron la palabra de Dios. They were leaders, men, women who did not obey the word of God. Y comenzó un periodo de decadencia en el reino del sur. And then a period of being able not to have enough or be enough started in the kingdom. Políticamente estaban hundidos. In what is reference to politics, they were in ruins. Económicamente estaban en ruinas. Economically, they were in ruins. Moralmente estaban perdidos. Morally, they were lost. Y ya no se diga en su vida espiritual. And let's not even touch on their spiritual life. Arruinados. They were totally ruined. Y entonces So then the empire of Egypt vino contra Judá comes against Judah y lo desbarató, and went ahead and destroyed them. lo saqueó They went ahead and took everything they had y los dejó en ruinas. and left them in complete ruins. ¿Qué le pasó a Roboam? So what happened to King Rehoboam? ¿Qué le pasó a este rey? So what happened to this king? Y esto es lo que yo quiero rescatar de esta historia en And esta tarde. this is what I'd like to capture from this story. La terquedad The stubbornness lleva a las personas a la destrucción. will take people to destruction. No vaya por ese camino, Do not go ahead and continue on that path, porque la terquedad le va a llevar a la destrucción. because the stubbornness will take you to destruction. Rechazar el consejo de Dios To reject the advice of God, es destrucción segura. it is clear destruction for everyone. Arrogancia, Arrogance, igual, it's the same destrucción. to destruction. No vaya por ahí. Don't go ahead and head yourself
that way. La arrogancia nos pone frente a la destrucción. Arrogance places us before destruction. ¿Qué fue lo malo que hizo Roboam? So what was the evil thing that King Rehoboam did? Que lo llevaron a terminar mal. That went ahead and took him to be able to finish with the kingdom. No buscó de todo corazón a Dios. He did not seek and look for God with all of his heart. Un corazón A heart que no está intencionalmente that is not intentionally dispuesto a buscar al Señor, willing to be able to look for God se instalará en otro lugar. would go ahead and install themselves somewhere else. Y el desastre de una persona And the disaster of one person, comienza it begins cuando no pone intencionalmente su corazón en buscar a Dios. when they don't place their heart intentionally to look and seek for God. Y yo termino hoy con estas palabras. And I finish with these words today. No sé I don't know hasta qué punto usted está comprometido con Dios. No lo sé. I don't know up to what point you are committed with God. I don't know. No sé hasta qué punto usted tiene ese compromiso con Dios. I don't know up to what point you have the commitment with God. Pero sí una cosa yo le puedo decir en esta tarde, But there is one thing that I can say this afternoon para que le vaya bien en la vida. so that your life would be well. Busque a Dios con todo su corazón Look for God with all of your heart, y le irá bien. and everything will go well and good.